Praise the Lord, Sunam Subke Salam Janayasi. और एक तबाल privilege पागने सुने धन्यवाद दिया से अपने आँखी मान साये से हमला चलो सबके धन्यवाद दिया से अच्छी एक ता थोड़ लोई डाई ना समी और इतु को आदम देखो ना बिया पाई जाओ परे कुमा misunderstanding भी हो परे होली भी अपने हम prayerfully इतु मनी भी और फाल कोथा असना बिया कोथा से इतु अपने अनिचर जज कोटा है इतु कर भी कोई ना वे अपने हंगे रिक्वेस्ट करे से आजकल पृथ्वी देखी ना हो जाए बोले तो हमें बेशी भक्ना करी ना और बेशी मनुगे हमें साई ना तानो थकी ना भी हमें साई से तान एकदम फोन के नच्छा रहो जैसे फोन के ओलो भी नच्छा रहो जैसे तान फोन लोई ना बाथरूम दे जाए फोन लोई ना वॉक करी जाए गुस्ल करो जब लोई फोन लोई ना जाए को जल्दी फोन लो जाए और कुम मनो हाथ पड़ो फोन तो लोग भी नच्छा रहे इधर की हुई जासे की जिन्स एक तागे उदाई मोहन साई उदाई तागे देखभाल करे उदाई तालो सु ढाका दो इधर मूर्ति निस्ना से इधर तो मूर्ति दो सेलफोन हुई जैसे और ईश्वर पर कोई नहीं आसे हमें कितने भी इधर खुशी ना पाओ हमें के चरीना अल्लाह लोदे टाइम स्पेंड करा अल्लाह की वर्शिप करा हमें कितने भी टॉलरेट ना करो हमें कितने भी बर्दाश्त ना करो कोई ना इसोलो कोई ना से हमें का सब जानिया से होली भी हमें का सेल फोन दे ने का बिजी थाके ना बिशी मुरमला अफसोसला मन दुख पाई जाए हमें का की हुई है ना किने का हुई है हमें लाइफ तो इदु भावना करा टाइम होशी दे बिशिन त्रिन हुआ तो मितो हमें का भावना करो लगे छोटो बच्चा लोग इन्हें भी पूरा बुरी तक भी इन्हीं का हो जाए सभी तो हमें खान पूरा भावना करा दो हम पार्टनर करे ऐसे मन दंगोर नाम पे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर खान प्रे करे ऐसे हमें खान ने खुशी पाई थी बोले भी इधर तान भी फोन ते बिजी होएगी ना इसो के पहुरी जैसे तो बिशी मन दुख ला खबर था से बिशी अफसोस ला खबर से तो इधर दो टाइम होई शे हमें खान सेल फोन तो रखी ना जीसस लोदे टाइम स्पेंड करो ले हमें खान भाभी सब हमें खान किमान बार प्रार्थना करी थाकी हमें खान किमान बाइबल पढ़े इतने वीडियो सामानु खान भी थाकी उदे बाइबल एक साल दे एक बार ना पढ़ा खान भी इनके थाकी उदे बाइबल के नाचुगिना 20 साल भी थाकी ऊपर है और कौन बात नाम करने वाले भी नहीं फट पूरी दिन नहीं रखी दिया रूटिंग निस्ता भी थाकी ऊपर है होली भी हमें खान सब हुई देख सभी मान मोरम लागता से निचोर के मोरम लगी जला सी लो या टाइम हुई से मान सेल फोन रखी ना इसरो लो दे टाइम दी बोले जीसस के टाइम दी बोले होमय है जैसी दिया हमें खान की मान बिजी है सी इतना पेन पर लिखी भी बोले तो मान लिखे बोले ना पड़ा हो जाए के लिए मैं की होली भी हमें खान फोन ते टाइप कर लो पेन धर बोले पावरी जैसे विषय मन दुखला खबर असते लो बेशी मन दुखला कथा से सब महला फोन होइसे बाइल वर सब बोले फोन पर सब किबा न्यूज बोले फोन दे सब किबा कैलकुलेशन करो फोन दे सब टाइम्स सब बोले फोन दे सब फोन तो महला इसो निस्ना हो जैसे दिया और फोन दो एक सेकंड भी हाथ पर छाड़े बोले ना पड़े कुमा मैसेज आइसने कि कुमा हाथ तो इतना रेस्टलेस हुई ना इधर फोन छुट्टी बोले बेशी खुशी दी करना बुई थाके हुशा हो जाओ ये टाइम ऐसे फोन रखी ना इसरो लो दे स्पेंड करो टाइम हो जैसे मोहला जीवन दे खाली एक ता पर्पस थाकी बोला खाली एक ता अलग नय दुईटा भी नय एक ता पर्पस थाकी बोला इदु की आसे बोले तो जीसस आसे जीसस मोहला फर्स्ट पर्पस थाकी बोला फर्स्ट प्लेस दी बोला और सब ते जीसस के थाकी बोला जीसस के महान मोरम करे बोला और जीसस लोगे महान थाकी बोला और मनुखांगी भी जीसस महान दिखाई दी बोला एक ता पर्पस आसे महान जीवन दे जीसस आसे जीसस के मोरम करे बोले जीसस लोग थाकी बोले और मनुखांगी भी जीसस के दिखाई दी बोले इतु मोहल्ला एक ता विश्वास ला पर्पस आसे दे ईश्वर महान के बनाई दिया तो ना छोटो बनाई दिया नहीं ईश्वर महान के बेशी दांगो बनाई दिसे मान सब कुछ करो परे लिमिट नय मान बियॉन्ड लिमिट ऐसे मान सब करो परे और इतो करी किना मान आही आसी
ঈশ্বৰ ব্ৰহ্মাণ্ডে বনাই দিছে আৰু মহান ঈশ্বৰ ৰাস্তাতে বেৰাও লাগে ঈশ্বৰ লগতে আমি কাম কথা কৰিব লাগে ঈশ্বৰ কি বিচাৰিব লাগে আমি কাম ঈশ্বৰ ক'ত বিচাৰিব পাৰিব ঈশ্বৰ ক'ত কথা কৰিব পাৰিব ঈশ্বৰ মহানে কি কৈ আছে ক'ত চাব পাৰিব বুলিতো বাইবেল আছে বুজিছে বাইবেলতে মহান ঈশ্বৰে কথা কৰিব পাৰে বাইবেলতে আমি খান ঈশ্বৰকে চাব পাৰে বাইবেলতে ঈশ্বৰ পৰা মহানকে শিকায় সব বাইবেল আছে হলিবি আমি খান বাইবেলটো ছাড়ি দিছে আৰু ফোনটো মহালা বাইবেল বনাই লৈছে ইটোটো বেছি দুখলা খবৰ আছে দেই জিজাস বোলা কি কৈছে তাৰ ডিসাইপলকে ইটো সব ছাড়িবি আৰু মোলা পিছতে আহিবি নিজৰ লা ক্ৰছ বুকিবি আমিলা পিছতে আহিবি মই আপনিকে ফিচাৰ্স অফ মেন বনাব কিনা জিজাস পা কইনা আছে হলিবি আজি কি হোৱা আছে প্লেটো কিবি নিজৰ ক্ৰছ ইয়াদ কৰিবি নিজৰ ক্ৰছ বুকিবি ফোনটো ৰাখিবি আৰু আমিলা পিছে আহিবি এনেকা নিচিনা হৈ যাইছে ঈশ্বৰ আমি কিমান মৰম কৰে যেতিয়া যীশু খ্ৰীষ্টটো এইটো পৃথিৱী ছাড়া জাগাম দে তাই কৈছে আমি খান ভয় লাগিব আমি খান আলসি লাগি যাব আমি খান হেল্পলেছ হৈ যাব এইটো পবিত্ৰ আত্মা পঠাই দিব কইনা ঈশ্বৰ মৰম পৰা মহাকে কইনা আছে ঈশ্বৰ লগা মৰম মহলা কিমান আছে ঈশ্বৰ মহাকে মৰম দিনা আছে বুলিবি এইটো মৰমকে আজি মন পাউৰিনা গেজেট খানগে বিশ্বাস কৰা শুরু হৈ যাইছে ঈশ্বৰ কইনা আছে এঞ্জেল পঠাই দিব আৰু এঞ্জেল সদায় মহানকে চাই আছে এঞ্জেল খান ভিজিট কৰে না কথা কৈ আছে এঞ্জেল খান ঘৰ বাহাত ৰখি আছে এঞ্জেল খান গাড়ীতে বেৰা তামনে চাই আছে আমি খান ৱাক কৰা তামনে এঞ্জেল খান চাই আছে ঈশ্বৰৰ মৰম কিমান ডাঙৰ আছে আৰু ঈশ্বৰৰ পৰা এঞ্জেল খানকে পঠাব আৰু মহানকে প্ৰটেক্ট কৰিব মহান জখম নাপাবলৈ কাৰণে মহান ঠেংতে পাথৰ নালাগিব কাৰণে এঞ্জেলছ খান মহানকে প্ৰটেক্ট কৰিব ঈশ্বৰ ইমান মহানকে প্ৰটেকশ্যন দি আছে ঈশ্বৰ ইমান মহানকে মৰম কৰি আছে Psalms 91:11-12 এইটো কথা লিখি আছে ঈশ্বৰ ইমান মৰম কৰি আছে আমি খানকে এঞ্জেল পঠাই দি আছে মহানকে দেখভাল কৰি দি আছে মন অলপ বি জখম পাবলৈ দিবলৈ মন নাই ঈশ্বৰ লা ডিভাইন কামটো মহালা ফেমিলিতে মহালা জীৱন দিয়ে চাব পাৰিব আমি খান খুলিবি আমি খান সেলফোন কে গিভ আপ দিব লাগে সেলফোন কে অলপ দেৰি ৰাখি দিব লাগে আৰু ঈশ্বৰ লগতে স্পেণ্ড কৰিব লাগে প্ৰে কৰিব লাগে বাইবেল পঢ়িব লাগে এনে কৰিছে ক'লে মান আনন্দ জীৱন পাব সেলফোন পৰা মান হেভেন লৈ নাযাব বাইবেল পৰা মান হেভেন লৈ যাবলৈ আছে যে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে আহিবি মান সেলফোন কে ৰাখি না বাইবেল ধৰি না ঈশ্বৰৰ টাইম স্পেণ্ড কৰি ল'ব এনে কৰিছে বোলে আমি এখন আশীৰ্বাদ পাব এইটো ভিডিঅ' চাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ পৰা আশীৰ্বাদ কৰিবি তাৰে গলতি থাকিলে আমি মাফ কৰিব কিনা আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে চাই দিয়া কাৰণে বেছি থেংক ঈশ্বৰৰ পৰা আশীষ কৰিব জয় মাসি প্ৰেজ